Welcome back to Ingwa News. Complaints are rising across Goa over vehicles with faulty or modified exhaust system, especially left side silencers, causing heavy smoke emissions and inconvenience to commuters. Citizens said the pollution is affecting visibility and comfort on the busy roads and are demanding stricter enforcement by the Regional Transport Office. नमस्कार येवकार आमी आसा बिठ्ठण पंबुर्फा मार्गार सध्या ईव्ही व्हेकल्सांचो जमानो आयला आसतना स्मोक पोल्यूशन वाडोवपी वाहनाक खूब जतनाय घेवची गरज आसा। पयली म्हळ्यार नेमान आपल्या गाडयेचें सर्विसींग मेंटेनन्स करपाचें जेणे करून एक्झॉस्ट स्मोक पोल्यूशन जावचें ना। दुसरें म्हळ्यार आपल्या वाहनांचे सायलेन्सर एक्झॉस्ट पायप सामान्य जनतेच्या आंगार धुंवर सोडटा तशें बसोवचें न्हय। आमकां दिसता आमची आरटीओ टीम फक्त ऑफिसांतल्या खुर्चेर बसून फिटनेस सर्टिफिकेटी इश्यू करतात, कारण इन्स्पेक्शना वेळार हे असले लेफ्ट हँड सायड सायलेन्सर तांच्या नदरेक कशें येना। सामके ब्लायंड फोल्डेड पद्दतीन आमचे आरटीओ ऑफिसर अशा वाहनाक परमीट दिता काय असोच प्रश्न उप्रासता। तुमी पळयत रावात, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।